আগরতলা সহ তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যে সমস্ত মডিফাইড সাইলেন্সার লাগানো হয়েছিল বাইকগুলোতে, সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ট্রাফিক পুলিশের তরফে। এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক এই বাজেয়াপ্ত করা সাইলেন্সারগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে রবিবার। এদিন ট্রাফিক এসপির নেতৃত্বে রুলার চালিয়ে এই সাইলেন্সারগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এদিন ট্রাফিক এসপি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, যে সমস্ত যুবকরা এই মডিফাইড সাইলেন্সারগুলো লাগিয়ে তারা চলাফেরা করেন, তারা পরিবেশের ক্ষতি করার পাশাপাশি নিজের স্বাস্থ্য, শিশুদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্যদের স্বাস্থ্যের প্রতিও অত্যন্ত ক্ষতিকারক ভূমিকা রাখছে। তিনি আহ্বান করেন কোনো যুবক যাতে এ ধরনের মডিফাইড সাইলেন্সার ব্যবহার না করে। পাশাপাশি আগামী দিনে এই ধরনের অভিযান জারি রাখার পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা সাইলেন্সারগুলো নষ্ট করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক এসপি। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रेगुलरली कुछ न कुछ स्पेशल ड्राइव की जा रही है। अभी हमने मॉडिफाइड साइलेंसर के अगेंस्ट में हम लोग एक्शन ले रहे थे, तो उसी श्रृंखला में हमने कोर्ट से परमिशन लेके 410 मॉडिफाइड साइलेंसर को हम लोग आज डिस्ट्रॉय करेंगे। हम कई दिन से इनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे थे, और जैसे आपको सबको पता है कि मॉडिफाइड साइलेंसर जो हैं ये हेल्थ हैजार्ड भी करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन भी करते हैं एंड एनवायरमेंटल भी पॉल्यूशन करते हैं, और उसके साथ ही साथ वाला जो ड्राइवर है, बड़े लोग हैं या बच्चे हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इनके अगेंस्ट में इसलिए हम लोग एक्शन ले रहे थे। और ये हम लोग सब यंगस्टर्स को, स्पेशली यंगस्टर को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब भी मॉडिफाइड साइलेंसर को यूज़ करें तो 2 बार सोचें, क्योंकि आपका व्हीकल भी इसकी वजह से सीज हो सकता है। आपका मॉडिफाइड साइलेंसर तो सीज होगा ही, एंड सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 में आपका 10,000 तक का फाइन मनी है, या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है। आपका डीएल सीज हो सकता है, 3 महीने के लिए आपका डीएल सस्पेंड हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसें। स्पेशली यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ अर्ली मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग आवर्स में काफ़ी हाई स्पीड से और हाई ये मॉडिफाइड साइलेंसर को लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने ये एक्शन लेना शुरू किया है। आई होप आपके थ्रू सब लोगों को ये मैसेज जाएगा। आज कितना साइलेंसर अब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? हम 410 साइलेंसर्स को आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक्शन जारी रहेगा। अभी और भी हम लोग कोर्ट से परमिशन लेकर टाइम टू टाइम हम इनको सीज करेंगे एंड डिस्ट्रॉय करेंगे। এই ধরনের মডিফাইড সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করার পাশাপাশি যে সমস্ত কোম্পানি এবং দোকান মালিকরা এই ধরনের মডিফাইড সাইলেন্সারগুলো মানুষের হাতে বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, এই ধরনের সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করার পাশাপাশি যারা এই সাইলেন্সারগুলো বিক্রি করছেন তাদের বিরুদ্ধেও আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি যে সমস্ত কোম্পানি এই সাইলেন্সারগুলো প্রস্তুত করে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করার দাবি উঠেছে ইতিমধ্যেই। দ্য ফ্যাক্ট ব্যুরো।